महामंत्री सत्यव्रत बड़राणी मोर पद्मावती स्वर्गगामी हेबा अंतिमरु जीवन रे शांति नाही बाबा विष तुल्य परि लागे राज्य सिंहासन राणी पिछे दे हेले महामंत्री बड़राणी गर्भ जन्मित बेणीपुत्र सारंग और तरंग को सान राणी दुर्गेश्वरी जेपरी भाव में लालन पालन करुछंती तांकरी खुशी रे बहुत खुशी और आनंदित अनुभव करे महामंत्री सेपटे मोर कनिष्ठ भ्राता बलवंत बलियार सिंह संपूर्ण कर्णाटक राज्य को सुरक्षा दे आसुथिबारु तांकु मध्य शत शत धन्यवाद ज्ञापन करे महामंत्री परिशेष रे तबको मध्य धन्यवाद ज्ञापन करुछि। कर्णाटक नरेश मुखे स्मित हस कर्णाटक नरेश मुखे स्मित हस राजसभा मध्य से करे गमन संगे मंत्री पात्र ने प्रफुल्ल मन संगे मंत्री पात्र ने प्रफुल्ल मन महामंत्री धनी पणे कुबेर से मानी पणे से दुर्योधन महादनी कर्णपरी मन इच्छा कर दान समग्र प्रजा को मणे निज संतान समग्र प्रजा को मणे निज संतान गीति नाट्य अजीतर एहि रचना गीति नाट्य अजीतर एहि रचना। महामंत्री सत्यव्रत संपूर्ण भाव में मोरी कर्णाटक राज्य मोरी शासन रे कुशल अच्छी बोली मु धन्य मन करे महामंत्री। हाँ महामंत्री हेले अनेक दिन है मोर कनिष्ठ भ्राता बलवंत बलियार सिंह सहित साक्षात है मोहर एणु अविलंब डका मोर कनिष्ठ भ्राता बलवंत बलियार सिंह को तेज जानतु महामंत्री।
कर्णाटक अधिपति तथा मो ज्येष्ठ सहोदर महेंद्र प्रतापंक जय हे ଭାଇ ବଳବନ୍ତ ଭାଇ हे ज्येष्ठ सहोदर ବଳବନ୍ତ आपण वर्तमान ए कर्णाटक केसरी आसन उपरे पूर्ण भाव उपवेशन करिसंती बड़ सहोदर ହଁ ଭାଇ आउ आज पर्यंत आपण को आदेश पालन करी आपण को सान भाई मु बलवंत बड़ुआ ବଳବନ୍ତ ए कर्णाटक साम्राज्य रे बसवास करुथिबा समस्त प्रजावासी मानकु मु पूर्ण सुरक्षा दई आसुछि ज्येष्ठ सहोदर ହଁ भाई आउ आज पर्यंत आपण को आज्ञा पालन करी मु अविवाहित रही बड़ भाई ବଳବନ୍ତ ए पर्यंत मो मांगलिक कार्यटा मध्य समाप्ति घटिनी बड़ भाई ଭାଇ ତୋରି ବାହୁ ବିକ୍ରମ ପରାକାଷ୍ଠ ବଳରେ ମୁଁ ଆଜି ବିପୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଭାଗିଦାର ହେଇଛି ଭାଇ। बड़ भाई ଏଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୋତେ ଶତ ଶତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। नाई 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 ए आपण कौन कहउछंती बड़ भाई ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ଭାଇ। आपण मो पितृ प्रतिम आपण मो पिता तुल्य ଭାଇ आपण मते ए अमानत्य वर्ग समस्तଙ୍କ सम्मुखରେ धन्यवाद अर्पण करी आ लज्जित करंतुनी बड़ भाई ଦା ଭାଇ हठात आपनको कथाटा मने पड़िबारु मु चाली आसिली कर्णाटक सीमा रेखारु केवल आपनको दरबार को आपनको थरुटाए दर्शन करिबा पाई ଭାଇ बड़ भाई ବଳବନ୍ତ आउ गोटाए कथा बड़ भाई आउ गोटाए कथा କୁହ ଭାଇ। दीर्घ दिन हब मन मध्य भावी आपणको सम्मुख रे तथा राज दरबार रे गोटाए क्षुद्र अभियोग परिप्रकाश करिबा पाई କଣ କହୁଛୁ ଭାଇ? हाँ बड़ भाई କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଭିଯୋଗ क्षुद्र अभियोग ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତୋରି ପାଇଁ ମୋର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନଟା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇପାରେ। ए आपण कौन कहउछंती बड़ भाई ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବଳବନ୍ତ ବଳୁଆ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ବଳବନ୍ତ କେବଳ ମନ ଦେଇ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବଳବନ୍ତ ବଳୁଆ କହୁଥିବାର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଭିଯୋଗଟା କ'ଣ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ତାହେଲେ ମନ ଦେଇ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସହୋଦର ତାହେଲେ କୁହ। ଶୁଣ ମୋର ବାଣୀ ହେମ ଉଡ଼ାମଣି ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଇ ଶୁଣ ମୋର ବାଣୀ ହେମ ଉଡ଼ାମଣି ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଯାଅ। ଶୁଣ ମୋର ବାଣୀ ହେମ ଉଡ଼ାମଣି ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସି ହେଲା ଉପସ୍ଥିତ ଦିଅ ରାଜ ସିଂହାସନ ଦିଅ ରାଜ ମୁକୁଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହେବି ସମ୍ରାଟ ଦିଅ ରାଜ ମୁକୁଟ ବଳବନ୍ତ ବଡ଼ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଭାଇ ହେଲା କି ତୋହର? हे ज्येष्ठ सहोदर एमिति देखिबाकू गले आपणक चतुर्थ अवस्था पूर्ण भाव उपस्थित बलवंत ए चतुर्थ अवस्था रे आपण प्रजावासी मानक आउ सुचारू रूपे पालन करि परिबेनी बड़ भाई ओय तेणु मो कहबार अर्थ हेउछि मु आपणक सान भाई बलवंत बड़ुआ तेणु आपणक कर्तव्य पालन करिबा संपूर्ण विधेय आपण अवशिष्टांश समयटा रानी हंसपुरी विश्राम करंतु बड़ भाई बलवंत आपणक प्रजावासी मानकु थरुटाए मु पालन करिबी ज्येष्ठ सहोदर ओय ए आपण कौन कहउछंती बड़ हां हां हेले मन रख बलवंत कौन बड़ भाई ए संपूर्ण कर्णाटक राज्यर उत्तराधिकारी होचंती किए बड़ भाई मोर बेनीपुत्र सारंग तरंग ना जय बलवंत ए आपण कौन कहउछंती बड़ भाई हां हां मो ठीक कहूची आपण मो भितरे पैतृक संपत्ति को नहीं बंटन कार्यटा समाप्ति घटिनी हेले आपण कहउछंती आपण को 12 वर्षर निश्चय बालक दो सारंग नाई 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 बड़ भाई बलवंत राज सिंहासन नदेले अग्रज करिबी कुट कपट आपण जदि मो पितृ संपत्ति भाग नदेले बाध्य हेबी
କପଟ ରଚନା କରି କିଛି କରିପାରିବେନି ମତେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କପଟ ରଚନା କରି ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ ବଡ ଭାଇ। ବଳବନ୍ତ ରାଜ ସିଂହାସନ ନଦେଲେ ଅଗ୍ରଜ କରିବି କୁଟ କପଟ। ରାଜ ସିଂହାସନ ନଦେଲେ ଅଗ୍ରଜ କରିବି କୁଟ କପଟ। କଳେ ବଳେ ଚଳେ ଚଳାଇ ଆଣିବି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରାଜ ମୁକୁଟ। ରାଜେ ହେବି ରାଜନ ରାଜେ ହେବି ରାଜନ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ କରିବି ଶାସନ। ରାଜେ ହେବି ରାଜନ। ବଳବନ୍ତ ବଡ ଭାଇ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ମୋ ପିତୃ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗଟା ଦେବେ ନା ନାଇଁ? ମନେ ରଖ ବଳବନ୍ତ, କଣ ବଡ ଭାଇ? ପିତୃ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ତତେ ଭାଗ ଦେବି ନାହିଁ। ଆଉ ପିତୃ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ ନଦେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଜାଣିଛନ୍ତି? କଣ କରିବୁ ତୁ ମତେ? ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଛଡାଇ ଆଣିବି ମୋ ପିତୃ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଥକ ଭାଗଟାକୁ। ଏବେ ହେଇଯାଉ ଯୁଦ୍ଧ। ମୋ ମଧ୍ୟ ଫିରିକା ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ଅଙ୍ଗ ଯଦି ଶକ୍ତି ଅଛି ଠିଆ ହୋ ରଣାଙ୍ଗଲେ। ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ? ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସହୋଦର, ଯୁଦ୍ଧଟା ତ ହବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ବେନି ଗୋଟି ସର୍ତ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବ। ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେ ଜୟ ଲାଭ କରିବ ସେ ହେବ ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାରୀ। ବଳବନ୍ତ ଆଉ ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜୟ ଲାଭ କରିବ ତାକୁ ଅନେକ ମାଡ଼ ମାରି ଅପମାନିତ କରି ରାଜ ଦରବାର ପିତା କରି ଦିଆଯିବ ବଡ ଭାଇ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବଳବନ୍ତ, ସର୍ତ୍ତଟା ରହିଲା କେବଳ ତୋର ମୋର ମଧ୍ୟରେ। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ ଆହବ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ, ମୁଁ ବଳବନ୍ତ ବଳୁଆ ପୂର୍ଣ୍ଣବତୀର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବୁ ତୁ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି କରିବି ମୁଁ। ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରନି ବଳବନ୍ତ। ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁନି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସହୋଦର। ତାହେଲେ ହେଇଯ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯୁଦ୍ଧଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଆପଣ ସମାପ୍ତି କରିବାର ଅର୍ଥଟା ନିଶ୍ଚୟ। ଆସିଲା କେଉଠୁ? ସମାପ୍ତି ଏବେ ହବନି, ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯୁଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ହେଇଯ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେମିତି ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି ଏ କଳି ଯୁଗରେ ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଉଠା ଅସ୍ତ୍ର, ଲଢ଼େଇ କରିବା।
ସର୍ତ୍ତଟା ରଖିଥିଲୁ ମୋହରି ସମ୍ମୁଖରେ ଏବେ ମନେ ପକା ତୋହରି ସର୍ତ୍ତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯା ମୋରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯା ମତେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସହୋଦର ବୋଲି ଅବିଳମ୍ବେ ଚାଲିଯା କୁଲଙ୍ଗର ମୋରି ସମ୍ମୁଖରୁ ନାଇଁ 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 ବଡ଼ ଭାଇ ମତେ ଆପଣ ଥରୁଟାଏ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ କିଏ କାହାର ଭାଇ ଆପଣ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ନାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ତୋ ଭଳିଆ କୁଟା ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଭାଇ ନାଇଁ 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 ମୁଁ କାହିଁକି କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବି ବଡ଼ ଭାଇ କେବଳ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ପାଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ନିଜର ସାନ ଭାଇ ଅଥବା ନିଜର ପୁଅ ଭାବି ଥରୁଟା ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଚୁପ୍ କର ବଳବନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋ ପାଇଁ ମୋରି ପାଖରେ ଦୟା କ୍ଷମା ସ୍ନେହ ମମତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ନାଇଁ 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 ମୋତେ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁନି ବଡ଼ ଭାଇ ହେଇଟା ମନେ ରଖ କଣ ବଡ଼ ଭାଇ ତୋ ପାଇଁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ନାଇଁ 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 ତୋତେ ମୁଁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସେନାପତି ପଦବୀରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଦେଉଛି ଅବିଳମ୍ବେ ଚାଲିଯା କୁଲଙ୍ଗର ମୋରି ସମ୍ମୁଖରୁ ନାଇଁ 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 ବଡ଼ ଭାଇ ତୁ ଯିବୁ ନା ନାହିଁ ମୋତେ ମୋତେ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁନି ବଡ଼ ଭାଇ ନାଇଁ ନହେଲେ ନଦିଅ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭୀର କାଙ୍ଗଣା କାଙ୍ଗଣା ମୋରି ସମ୍ମୁଖରେ ହେ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଦଣ୍ଡ ଧାରୀ ନଦିଅ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ବଳବନ୍ତ হে কর্ণাট দণ্ড ধারি নদীয় এপরি দণ্ড চালিযা কুলঙ্গর জানি জানি কলি দোষ জানি জানি কলি দোষ মু অধম দুরাচারী নদীয় এপরি দণ্ড হে কর্ণাট দণ্ডধারী নদীয় এপরি দণ্ড নাই বড় ভাই রাজে রাজা হেবি বলি একুট চক্রান্ত কলি চুপ কর শয়তান নাই বড় ভাই রাজে রাজা হেবি বলি একুট চক্রান্ত কলি স্নেহ সম্পর্ক ন জানি স্নেহ সম্পর্ক ন জানি মুঝে সাজিলি ভগারি हो तू मोर भाई नो भोगारी तू নাই 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 এ আপন কଣ কହୁଛନ୍ତି বড় ভাই हो ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଭଗାରୀ ସାଜି ପାରିବି ବଡ଼ ଭାଇ ଆପଣ ପରା ମୋ ପିତୃ ପ୍ରତିମ ପିତା ତୁଲ୍ୟ ଆପଣ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଭଗାରୀ ସାଜି ପାରିବି ବଡ଼ ଭାଇ ଚୁପ କର କୁଲଙ୍ଗର ନଦିଅ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଆବେ ତୁ ଯିବୁ ରେ ନାହିଁ হে কর্ণাট দণ্ডধারী নদীয় এপরি দণ্ড বড় ভাই যা
महामंत्री सत्यव्रत सही दुर्दांत भाई को चिरदिन सेनापति पदवी बहिष्कृत कर देछि। समय पड़े से गले बले कौशले प्रवेश करि पारे। देखिले मात्र के तारी गर्दन काटी फिंगी देव राज्य बाहर। ताहले ठीक अछि महामंत्री, वर्तमान आंभे जीवा सही बेनीपुत्र सारंग और तरंग पासक। तेबे चलतु।